प्रमोद बड़ डांगरिया बारे बारे कहे 17 बছর बीपीएफ सरकार एक काम करा ना 17 बছর बीपीएफ सरकार जदि एक काम करा ना कार नेतृत्व पुआ सरिष्ठा समष्टित इलेक्शन खेली प्रमोद बड़ डांगरिया सीप हो आसे कार नेतृत्व पुआ रास्ता ककराझार पर बाक्सा चिराং उदालगुरी अहा जा करि आसे कार नेतृत्व पुआ स्कूल कलेज बीटीसी लड़ा छाली पढ़ी आसे कार नेतृत्व पुआ हस्पिटाल बीजेसी राज्य चिकित्सालय आसे सकलो काम बीपीएफ सरकार दिन हाग्रामा महिला रिसार नेतृत्व बर्तमान भैरवकुंड समष्टिर एमसीएल एक काम करा ना सबे गम पाइसे कैसे यूपीएफ सरकार भैरवकुंड ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाम किंतु इटो दी नारे बड़ डांगरिया एजन मिसलिया लिडार 5 बছর आम ब्रिटिश राज्य ठकाइसे यूपीएल दले कैसे निबनुआ समस्या समाधान करिम किंतु 5 बছর निबनुआ समस्या बाढ़िहे आसे 1 भोट 1 जब दिम किंतु आजिलके कोनो एजने लड़ा छालिए जब पा ना और आमार आई मातृ सकले 5 बছর इमान कष्ट करिले 75,000 पैसा पाम बुली किंतु आजिलके कोनो महिला 75,000 पैसा पुआ ना प्रमोद बड़ इज अ लायर ही हैज 5 years to people of BTC and he has no more chance this time प्रमोद एबार एक चांस নাই আগত বিজেপিয়ে তেল হুমাইছিলে ট্ৰেক্টৰত ইয়াৰ কাৰণে ট্ৰেক্টৰ চলি আছিল এতে বিজেপিয়ে তেল দিয়া বন্ধ কৰিছে কাৰণ ইউপিপিএলৰ লিডাৰ সকলে ট্ৰেক্টৰখন ভালকৈ চলাব জানে না গতিকে ট্ৰেক্টৰৰ এতিয়া একো কাম নাই BTC ৰাইজৰ মুখত এতিয়া এটাই স্লোগান प्रमोद बड़ हटाओ और बीटीसी बसो भैरवकुंड समष्टिर शांतिपुर प्राइमारी बीपीएफ दलर जॉइनिंग प्रोग्राम होइसे आजिर प्रोग्रामत बीजेपी यूपीपीएल और टीएमसी दलर मेम्बर सकले बीपीएफ दलर योगदान करिसे अराउंड 200 आज योगदान करिसे कारण बर्तमान भैरवकुंड समष्टिर एमसीएल एक काम करा ना सबे गम पाइसे और आकर इहन बेमारी सारक लागे सदाय दिने दिने दले बले उलाई आहिसे राइज और बीपीएफ दलक सपोर्ट करिसे कारण प्रेजेंट एमसीएल एक काम करा ना आग जेतिया इहन बेमारी साथ पावारत आसिले तेतिया टाउनर पर गाँवर लैके कना कनी रास्ता कालभार दलंग हो गल और घरे घरे लेट्रिन हो गल गाँवे गाँवे पानी बोरिंग हो गल किंतु यूपीपीएल सरकार पानी দিব নোৱাৰে কৈছিলে यूपीपीएल सरकार भैरवकुंड ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाम किंतु इटो दी नारे यार कारण मानने राइजे आको इहन बेमारी सारक विचारिसे यूपीपीएल दले कैसे निबनुआ समस्या समाधान करिम किंतु 5 बছর निबनुआ समस्या बाढ़िहे आसे और कैसे 1 भोट 1 जब दिम किंतु आजिलके कोनो एजने लड़ा छालिए जब पा ना और आमार आई मातृ सकले 5 बছর इमान कष्ट करिले 75,000 पैसा पाम बुली किंतु आजिलके कोनो महिला 75,000 पैसा पुआ ना उल्टा सिहतर पर खरचे होइसे प्रमोद बड़ डांगरिया बारे बारे कहे 17 बছর बीपीएफ सरकार एक काम करा ना किंतु 17 बছর बीपीएफ सरकार जदि एक काम करा ना कार नेतृत्व पुआ सरिष्ठा समष्टित इलेक्शन खेली प्रमोद बड़ डांगरिया सीप हो आसे कार नेतृत्व पुआ रास्ता ककराझार पर बाक्सा चिरां उदालगुरी अहा जा करि आसे कार नेतृत्व पुआ स्कूल कलेज बीटीसी लड़ा छाली पढ़ी आसे कार नेतृत्व पुआ हस्पिटाल बीजेसी राज्य चिकित्सालय आसे सकलो काम बीपीएफ सरकार दिन हाग्रामा महिला रिसार नेतृत्व प्रमोद बड़ इज अ लायर ही हैज 5 years to people of BTC and he has no more chance this time प्रमोद बड़ डांगरिया एजन मिसलिया लिडार 5 बছর आम ब्रिटिश राज्य ठकाइसे तेखतर और एबार एक चांस নাই আগত বিজেপিয়ে তেল হুমাইছিলে ট্ৰেক্টৰত ইয়াৰ কাৰণে ট্ৰেক্টৰ চলি আছিল এতে বিজেপিয়ে তেল দিয়া বন্ধ কৰিছে কাৰণ ইউপিপিএলৰ লিডাৰ সকলে ট্ৰেক্টৰখন ভালকৈ চলাব জানে না গতিকে ট্ৰেক্টৰৰ এতিয়া একো কাম নাই BTC ৰাইজৰ মুখত এতিয়া এটাই স্লোগান प्रमोद बड़ हटाओ और बीटीसी बसो धन्यवाद कपाल ভাল বুলি কব লাগিছিল ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিয়ে এটা সমষ্টিত এজন এমসিএল মানে তিনটা পদ হৈছিল এমসিএল এমএলএ আৰু ডিপুটি কপাল ভাল বুলি কব লাগিছিল তোমালোকে কি দেখা পাইছে নে কমিউনিটি হয় কপাল ভাল তিনটা পদ পাইছিলে কিন্তু তথাপিও তিনটা পদ পায়ো মানে ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিত একো উন্নতি হোৱা নাই গতিকে আকবাৰে ভৈৰৱকুণ্ড ৰাইজে সদায় মানে দিনে দিনে দলে বলে ওলাই আহিছে আৰু আমাৰ বিপেপ দলক যোগদান কৰিছে ক্ষেত্ৰত কি ক'ব যোনটো আপোনালোকে যে জোৰাপুৰী কানেকশ্যন হাটিগুৰ যোৱা এটা গুণগুণ ফালে যোৱা দলং টিটল হ'বলৈ বাকী আছে এই ক্ষেত্ৰত কি দাবী বিচাৰে সিহঁতেতো আৰু সময় শেষ হ'ল এতিয়াতো সিহঁতে একো কৰিব নোৱাৰে আৰু নকৰক ইচ্ছাও নাছিলে সিহঁতৰ ইয়াৰ কাৰণে ৰাইজে বিচাৰিছে বিপিএফ দলক বিপিএফ দলে আহিব তেতিয়া মানে আশাবাদী যে বিপিএফ দলে কিবা এটা কৰিব বুলি ধন্যবাদ।